गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे नमस्कार। आसंतु श्री रामचरित्र मानस कथा श्रवण करिबा। मो कथा शुणी ब्रह्मा को मनरे बड़ आनंद जात हैला। तांको शरीर पुलकित होइगला एवं नयनरु आनंद अश्रु झरिबाकू लागिला। तहु धीर बुद्धि ब्रह्मा करपत्र जोड़ी सावधान होई स्तुति करने लगिले। हे देवगणकर स्वामी, भक्तजनकर सुखदाता, शरणागत रक्षक भगवान, आपणकर जय हेउ जय हेउ। हे गो ब्राह्मणकर हितकारी, असुरारी सागर दुलणीकर प्रिय स्वामी, आपणकर जय हेउ। हे देवता ओ धरणीर पालनकर्ता, आपणकर लीला अद्भुत, ताहार रहस्य केही जाने पारेना। जे एहीपरि स्वभावतः कृपालु ओ दीन दयालु, से प्रभु आम्भमानंकु कृपा करंतु। हे अविनाशी, समस्तंकर हृदय निवासी, हे सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, हे अज्ञेय इंद्रियातीत पवित्र चरित्र, माया रहित मुकुंद, आपणकर जय हेउ जय हेउ। इहलोकर ओ परलोकर सकल भोगरु बीतस्पृह तथा मोहरु सर्वदा मुक्त ज्ञानी मुनिगण मध्य अत्यंत अनुरागी होई दिवारात्रि जहाँको ध्यान करती एवं जहाँको गुणावली गान करती, सेही सच्चिदानंदकर जय हेउ। जे कोनोसी साथी बा सहायकंकर सहायता बिना एकाकी ही अथवा स्वयं निजको त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप करी अथवा बिना कोनोसी उपादान कारण रे अर्थात स्वयं सृष्टिर अभिन्न निमित्तोपालक कारण होई जाई तीन प्रकार सृष्टि उत्पन्न करिछंती, सेही पापनाशक भगवान आम कथा बुझंतु। आमे भक्ति जानुना कि पूजा जानुना। जेउ प्रभु भवभय नाशकारी, मुनि मनोरंजन विपद भंजन, आमे देवसमूह निष्कपट भावरे वचन ओ कर्मरे सेही भगवानंकर शरण को आसीचु। जहाँक सरस्वती वेद शेषदेव ऋषिगण केही भी जानती नहीं, जे दीनजन प्रिय बोली वेद माने कहती, सेही भगवान आम प्रति दया करंतु। हे संसार सागर को मंथन करुथबा मंदराचल, हे सर्वसुंदर, हे सर्वगुण धाम, हे सर्व सुखराशि, हे नाथ मुनि सिद्ध ओ सकल देवता भୟରେ अत्यंत व्याकुल होई आपणकर चरणकमलरे नमस्कार करुचु। देवगण ओ धरणी भयभीत होइथिबा जानी एवं सेईमानकर स्नेहसिक्त वचन शुणी शोक संदेह हारी गंभीर आकाशवाणी हेला। हे मुनिगण सिद्धगण ओ सुरेश्वरगण, भय कर नाही। तुम पाई मु मनुष्य रूप धारण करिबी एवं उदार सूर्यवंशरे निज अंशमानक सहित मनुष्य रूप अवतार ग्रहण करिबी। कश्यप ओ आदिति बहु तपस्या करिथिले, मु आगरु ही सेईमानंकु वर देई सारिछि। से दुहे दशरथ ओ कौशल्या रूपरे राजराणी होई अयोध्यापुररे जात होई सारिलेणी। मु सेईमानंक गृहरे रघुकुल श्रेष्ठ चारि भाई रूपरे अवतार नेबी। नारदंकर समस्त वचन को मु सत्य प्रमाणित करिबी एवं निजर पराशक्तिंकर सहित अवतार ग्रहण करिबी। मु पृथ्वीर सकल भार हरण करिबी। हे देवगण, तुमे निर्भय होई जाओ। निज कानरे आकाशरु ब्रह्मवाणी शुणी देवता माने तुरंत फेरीगले। सेईमानकर हृदय शीतल होईगला। तापरे ब्रह्मा धरणी को सबु कथा बुझाई देले। से भी निर्भय होईगला एवं ता मनरे भरोसा आसीगला। तुमे माने बानर शरीर धारणा करी पृथ्वी को जाई भगवानंकर चरण सेवा कर। देवता मानंकु एही भली करिबा परे ब्रह्मा निज लोक को चलीगले। देवता माने निज निज लोक को चलीगले। धरणी समेत समस्तंकर मन को शांति मिलिला। ब्रह्मा जहा किछि आज्ञा देले देवता माने सेइथिरे अत्यंत प्रसन्न हेले एवं ताहा करिबाकू विलंब कले नाही। सेई माने पृथ्वी रे बानर देह धारणा कले। सेई मानकर ठारे अपार बल ओ प्रताप रहिला। समस्ते पराक्रमी वीर होइगले।
ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷ ଓ ନଖ ହିଁ ସେହିମାନଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେହି ଧୀରବୁଦ୍ଧି ବାନର ରୂପୀ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ସେଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବତ ଓ ବନରେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ସୈନ୍ୟଦଳ ଗଠନ କରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଏହି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ତ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏଇଥର ମୋ ଠାରୁ ସେହି ଚରିତ୍ର ଶୁଣ, ଯାହା ମୁଁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀରେ ରଘୁକୁଳ ଶିରୋମଣି ଦଶରଥ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ। ସେ ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର, ସର୍ବଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶଙ୍ଖ ଧନୁଧାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଶଲ୍ୟାଦି ପ୍ରିୟତମା ରାଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆଚରଣରେ ସମ୍ପନ୍ନା ଥିଲେ। ସେହିମାନେ ବିନତୀ ଓ ପତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଚରଣକମଳରେ ସେହିମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା। ଏକଦା ମୋର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଭାବି ଦଶରଥ ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବହୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲେ। ରାଜା ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ହେବେ। ସେହିମାନେ ତ୍ରିଲୋକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ଭକ୍ତି ଭୟହାରୀ ହେବେ। ବଶିଷ୍ଠ ଶୃଙ୍ଗା ଋଷିଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଦାୟକ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ। ମୁନି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆହୁତି ଦେବାରୁ ହାତରୁ ଚରୁ ଧରି ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ଯାହା କିଛି ମନରେ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ତୁମର ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ହେ ରାଜନ୍, ଏଇଥର ଯାଇ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ଯେଇପରି ଦେବା ଉଚିତ ସେହିପରି ଭାଗ କରି ଏହି ଚରୁ ବାଣ୍ଟିଦିଅ। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ସମଗ୍ର ସଭା ସମକ୍ଷରେ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଅଗ୍ନିଦେବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଆଦି ରାଣୀମାନେ ସେଇଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ରାଜା ଚରୁର ଅଧେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଆର ଅଧକ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରାଜା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗକୁ ପୁଣି ଥରେ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ସେହି 2 ଭାଗକୁ କୌଶଲ୍ୟା ଓ କୈକେୟୀ ଉଭୟ ହାତରେ ରଖି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହିମାନଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ସେହିମାନେ ଅନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁଖ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀହରି ଲୀଳାରେ ହିଁ ଗର୍ଭକୁ ଆସିଗଲେ, ସେହିଦିନୁ ସମସ୍ତ ଭୁବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଗଲା। ଶୋଭା ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ତେଜରେ ନିଧାନ ହୋଇ ସବୁ ରାଣୀ ରାଜନବରରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି କାଳ ସୁଖପୂର୍ବକ କଟିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ଯୋଗ ଲଗ୍ନ ଗ୍ରହ ବାର ଓ ତିଥି ସବୁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଗଲା। ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କାରଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସକଳ ସୁଖର ମୂଳ। ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟ। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନଥାଏ କି ବେଶୀ ଗରମ ନଥାଏ। ସେହି ପବିତ୍ର ସମୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଶୀତଳ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ମନ ଉତ୍ସାହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନରାଜିରେ ପୁଷ୍ପିତ ଶୋଭା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପର୍ବତ ସମୂହ ବିବିଧ ମଣିର ଝଲକରେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ନଦୀରେ ଅମୃତର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମେତ ସକଳ ଦେବତା ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବସି ଚାଲିଆସିଲେ। ଦେବଗଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି ଭରି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆକାଶରେ ଜୋରରେ ଧୁନ୍ଦୁଭି ବାଜି ଉଠିଲା। ନାଗ ମୁନି ଓ ଦେବଗଣ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ବିବିଧ ସେବା ପ୍ରଦାନ କଲେ।
सकल लोकर शांतिदायक जगन्निवास प्रभु आविर्भूत होईगले। देवगण विनती प्रार्थना करि सारी निज निज लोककु फेरीगले। दीन दयालु कौशल्या हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट होईगले। तांकर मुनि मनहारी अद्भुत रूप अवलोकन करी माता आनंद विभोर होईगले। घन मेघ परी नेत्रानंद दायी श्याम शरीर, चतुर्भुजरे निजर प्रसिद्ध आयुध, अंगरे दिव्य आभूषण ओ कंठरे बनमाला, विशाल नयन, एहीपरि शोभार समुद्र एवं खर राक्षसर शत्रु भगवान प्रकटित होईगले। दुई कर जोड़ी माता कहिबाकु लागिले, हे अनंत, मु किपरि तुमर स्तुति करिबि। वेद ओ पुराण तो तुमको माया गुण ओ ज्ञानर अतीत एवं परिमाण रहित बोली कहती। स्तुतिगण ओ सन्थजन दया ओ सुखर सागर कही एवं सर्वगुणर धाम कही जहाँकर गुणगान करती। तुमे सेही भक्तजन प्रेमी लक्ष्मीपति भगवान मोर कल्याण निमंते प्रकट होइछ। वेद माने कहती तुमर प्रतिटी रोमरे माया द्वारा रचित अनेक ब्रह्मांड पूर्ण होई रहिछि। सेहीपरि प्रभु आसी मो गर्भरे रहिथिले बोली कहिबा एक हास्यास्पद कथा हेब। एहा शुणी धीर पुरुषमानंकर बुद्धि मध्य स्थिर होई रहिब नाही। माँकर एहीपरि ज्ञान उदय हेबा देखि भगवान टिके मुरुकी मुरुकी हसीदेले। से विविध लीला करिबाकु चाहती, तेणु माँकर हृदय बात्सल्य प्रेम जात कराइबा उद्देश्य भगवान पूर्व जन्मर सुंदर कथा सबू माँ को मने पकाई बुझाईदेले। माँकर पूर्व बुद्धि बदलीगला। माँ कहिले, बापा ए रूप छाड़ी तुमे एइथर बाल्यलीला कर, मु सेइथिरु परम आनंद लाभ करिबि। माँ को वचन शुणी देवता मानकर स्वामी सर्वज्ञ भगवान बालक रूप धरी कांदिबाकू लागिले। तुलसीदास कहउचंती, जेउ माने एही चरित्र गान करती सेई माने श्रीहरिंकर पदलाभ करती एवं संसार रूपी कूपरे पड़ती नाही। गो ब्राह्मण देवता एवं सन्थ मानकर हित निमंते भगवान मनुष्य रूप अवतार ग्रहण कले। से तो मायार ओ तार गुण सत्व रज तम मानकर ऊर्ध्वरे तथा इंद्रियातीत। तांकर दिव्य शरीर तांकरी निज इच्छारे ही गठित। ताहा कोनोसी कर्मबंधनर परिवश होई त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ द्वारा गठित नुहे। शिशुर अतीव प्रिय रोदन ध्वनि शुणी सबु राणी उल्लसित होई धाई आसिले। दासी माने शुभ समाचार देवाकू हर्षित होई चारिआडे धाइले। पुरवासी माने आनंदरे मग्न होईगले। पुत्र जन्म होईची शुणी राजा दशरथ जानतु ब्रह्म आनंदरे मज्जिगले। मनरे परम प्रेम, शरीरर पुलकित आनंदरे अधीर होइथिबा बुद्धिकू धैर्य देई एवं प्रेमरे शिथिल होई जाइथिबा शरीरकू संभाली से उठिबाकू चाहिए। जहाँकर नाम श्रवण मात्रे चतुर्दिगरे मंगल व्यापी जाए, सेही प्रभु मो घरकू आसिछंती। एहा भावी राजांक मन परम आनंदरे पूरीगला। से बाद्याकार मानकू डकाई बाजा बजाइबाकू कहिले। वैशिष्ठंकर पाखकू डकरा पठागला। से ब्राह्मण मानकू संगरे धरी राजा नगरकू आसिले। जे रूपर राशि एवं जहाँकर गुण कहिले सरिब नाही, से जाई सेही अनुपम बालकंकू देखिले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयुष दशरथ अजिर बिहारी। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम।